अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी जो है ना हम जा रहे हैं उम्रा करने के लिए माशाल्लाह। तो अभी इधर कमरे पे आए थे तो अभी खाना वाना खा लिया माशाल्लाह। तो अभी जा रहे हैं हम। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं माशाल्लाह, सब रेडी हो गए। आ जाओ आ जाओ। कार्ड ले लिए? कार्ड हाँ ले लिया मैंने। आ जाओ हैगा रास्ते देखिए भाई ना मेरे तो रहने वाला है। चलो अभी लिफ्ट पे चलते हैं, लिफ्ट पे इधर से चलो, इधर से देखते हैं। ये खराब है तो माशाल्लाह बस जा रहे हैं उम्रे पे इंशाल्लाह। अभी तक कमरा थोड़ा सा दूर है, तक 5-7 मिनट का सफ़र है पैदल चलने का। तो अभी जा रहे हैं माशाल्लाह, साथ साथ में आपको भी दिखाते रहेंगे। भैया ये आपको देखे जाऊँ, लेके जाऊँ? 910 9 नंबर पे। ओके शुक्रिया। तो माशाल्लाह कबूतर बहुत रश लगा हुआ है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या मंजर बनाया हुआ माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो हम चले जाते हैं वो सामने वज़ू खाने में, उधर से वज़ू करते हैं। लड़के मेरे पीछे हैं माशाल्लाह सारे। जा रहे हैं वज़ू करते हैं उधर सामने इस जगह पे, इसके अंदर ही हुआ माशाल्लाह। मौसम भी अच्छा है, इतना गर्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो वो ज़बरदस्त माहौल बनाया है माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये वाशरूम है, इधर हम चले जाते हैं वाशरूम में, वज़ू करके आते हैं। तो अब जो है ना इधर वॉशरूम उस तरफ है, लेकिन रश भी लगा हुआ है माशाल्लाह। ये वॉशरूम है, लेकिन वॉशरूम बहुत सारे हैं माशाल्लाह, मेरी सोच से भी ज़्यादा हैं। माशाल्लाह वज़ू कर लिया सबने, तो अभी जा रहे हैं हम अंदर। तो माशाल्लाह चलते हैं सामने से, और इधर पुलिस वाले खड़े हुए हैं हेल्प के लिए। रश भी बहुत है माशाल्लाह, रश बहुत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मामू। जा रहे हैं हम अंदर, सुबह रश भी हो रहा है, आज जुम्मे का दिन है, रश भी बहुत है। इधर से जो है ना हमें सामने स्ट्रेट सीधा चलना पड़ेगा। तो वो जो है ना गेट वो ऊपर जाने का है, ऊपर दूसरी मंजिल 75, 76, 77 में जाने का। और 8:20 हो रहे हैं। तो उधर से यहाँ सामने घड़ी पे भी बता रहे टाइम, तो जा रहे हैं। वो सामने जो है ना LCD उस पर लाइव दिखा रहे हैं, वो लाइव बता रहे हैं। तो क्योंकि अभी जो है ना ये हम सारी जूते उतार के बैग में लेकर आए, बैग में डालते हैं। तो क्योंकि टेंशन ना होगी, ये पीछे भी बांध लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो हाथ में लेके कर रहे होते हैं, तो वो टेंशन नहीं रहेगी हमारी। तो अभी अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह। मामू साहब पीछे, क्योंकि फास्ट टाइम जो देखता है नज़रें नीचे होनी चाहिए, और पहले जब आदमी देखे, पहली नज़र पड़े, तो जो है ना सबसे पहले वो दुआ मांग ले जो उसकी दिल की दुआ है। रश भी है माशाल्लाह, बहुत रश है, देख सकते हैं आप।
کاش میں مدینے میں یوں ہی. اور میرے پیچھے بھی آ رہے ہیں ماموں صاحب، ساتھ ساتھ میں سب جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں، یہ سامنے سیڑھیاں ہیں، یہ ادھر سے جاتے ہیں اس طرف سے اس طرف سے، تو ادھر سے ہم جا رہے ہیں نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروغ بھائی بھی ساتھ میں ہیں اور صابر بھی ساتھ میں ہیں، ماموں بھی ساتھ میں. لیکن نا پھر بھی جو ہے نا آپ زیارت کر لیں، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو ہم جو ہے نا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے. یہ جو ہے نا ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی پہلی نظر ہے تو ادھر جو ہے نا تو دوستو میں جو ہے نا ابھی عمرہ اسٹارٹ کرنے والا ہوں، تو بعد میں جو ہے نا ولاگ بناؤں گا. پہلے عمرہ تسلی سے کر لوں، پھر آپ دوستوں کو بھی سب کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو کچھ دیر کے لیے میں وقفہ کر لیتا ہوں اس ویڈیو میں. تو دوستو ماشاءاللہ طواف کر لیا، آپ صفا مروہ پہ جا رہے ہیں سب ماموں بھی، میں بھی، سب جا رہے ہیں صفا مروہ پہ. بہت تھک بھی چکے ہیں، رش بھی بہت تھا ماشاءاللہ، آج بہت رش تھا. تو دوستو ماشاءاللہ جمعہ نماز ہو گئی، جمعہ نماز پڑھ لی ہے. ابھی سب عوام باہر نکل رہے ہیں اور میں بھی، سب نکل کر آ گئے باہر. اب جا رہے ہیں روم پہ سونے کے لیے، پھر شام کو دوبارہ اٹھ کے آئیں گے. دوستو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا بلال نے اس کو کر دیا گنجا فروغ بھائی کو. تو جو ہے نا ابھی بلال بھی گنجا ہو رہا ہے. یہ میرے استاد محترم گنجے صاحب، پہلے ملا صاحب تھے اب گنجے صاحب. تو ادھر سے ماموں بھی گنجا ہو گئے ماشاءاللہ. تو دوستو عمرہ ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا. تو آپ دوستوں کو درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. تو اسے ولاگ اینڈ کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.